पूरा हांपर हो गया फैमिली मते मौसरा है कि काहे सब बोलबो ओ पिला दिका किछु भी बोलिबो ओ बिना कोना बोलबी ना मु ताको कोई एंगल बोलिबो देखा दे ओ पिला मानु को किछि कहि पारि बोली चुप जा काई टंका नै आसीबो मेरा नमस्कार हां नमस्कार जा हां तो मागो दंडो संभाल
ମୁଁ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଟିକେ ତମେ ପାରିବ ତମର ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ତମର ସେ ପଡିଆ ଜମିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଓ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ନମ୍ବର ରେଡି କୁଣ ଅଛି তে কি রে আরে তুমি তাসি কি ফাড় করে দেবি কোনটা ভালো করে আসে যাও কই যাবে না ওরা পাহাড়ে বাবু কি ফাড় করে দেব জানিস চিন্তা না দিবি তুই ফা পাটি বলব মনস কা আবুরে কেজানি কইলা হিরোনি হবে আসলা যে ছাড় দেখি মো দর পাইলে মু তোমাকে আর মাসু পয়সা দেই দেবি ହେଲା মু এটা আসুছি নমস্কার ওয়াডু না तू सारा इधर पूरे कहाँ गया तू